नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर श्रीमंदिर उपर को चढ़ा उद्यम करुवा व्यक्ति अटक। बेहराण द्वारा फट रु प्राय 5 रु 7 फट चढ़ी सारी बेले जगन्नाथ मंदिर पुलिस जेटीसी हाथ में धरा पड़े पर सिंहद्वार पुलिस जमानत कर उक्त व्यक्ति जनक बिहार बोली जमापड़ी। दक्षिण घर बाटर व्यक्ति जनक उपर को चढ़ा चेष्टा करुवा बेले व्यक्ति जनक मानसिक स्थिति ठीक नथिबा कहुଯାଇଛି। सिंहद्वार पुलिस एने अधिक छानबीन करुवा बेले पुरी गंजाम जड़े व्यक्ति मंदिर अणा बेड़ा उपर को चढ़ी सुरक्षा को चैलेंज करते व्यक्ति जनक अधिक पचार उचरा पर सबकिछि स्पष्ट हो बोली सूचना आछि। चलतु नजर पके परवर्ती खबर पर। लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 20 तारिख जाए प्रबल वर्षा संभावना। 18 और 19 तारिख पर ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। 18 मालकानगिरी कोरापुट 19 कोरापुट और कलाहांडी को वार्निंग। 18 रु 20 तारिख जाए समुद्र न जावाक मत्स्यजीवी को परामर्श देथिबा सहित आज ठारू वर्षा आहरी बढ़िबो बोली सूचना आछि। प्रबल वर्षा संगक झड़ पवन और बिजुली घड़घड़ी 5 जिला मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा और कलाहांडी जिले में येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि हालुका मध्यम धरणर वर्षा सह प्रबल वज्रपात और झड़ पवन सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर बहिबा संभावना नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग बरगड़ संबलपुर झारसुगुड़ा बरगड़ सुंदरगढ़ केउंझर ढेंकानाल अनुगुल गंजाम गजपति पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि। 18 तारिख उपकूल समेत दक्षिण ओडिशा किसी जिले में वर्षा लगी रहिबो एवं प्रबल वर्षा पाई कलाहांडी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर और मालकानगिरी जिले में येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एहिपरि मध्यम धरणर वर्षा पाई पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर इत्यादि को येलो वार्निंग जारी वार्निंग सब जिले में झड़ पवन बेग 30 रु 40 किलोमीटर सह प्रबल वज्रपात पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। 19 तारिख प्रबल वर्षा सह वज्रपात और झटका पवन पाई कोरापुट और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। मध्यम धरणर वर्षा पाई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। राज्य में बढ़िबो विज्ञापित अंचल आउ 12टी नुआ एनएसी ड्राफ्ट नोटिस जारी करछि सरकार। गत शनिवार नगर उन्नयन विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई बेले 7 जिले में 12टी अंचल को एनएसी करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। 12टी नुआ एनएसी होछि अनुगुल जिलार पल्लाहाड़ा सुवर्णपुर वीर महाराजपुर बालेश्वर सिमुलिया अवस्था मयूरभंजर बेतनटी बंगरीपसी और चित्रता रायगड़ार विषम कटक संबलपुर बामरा और रेंगाली भद्रक तिहिरी और धुसुरिया सामिल होता बेले सब सहर नसंख्या भौगोलिक स्थिति एवं भित्तिभूमि को दृष्टि रखी राज्य सरकार यही सब अंचल एनएसी करने को निष्पत्ति नहीं। पूर्व गत जून 11 तारिख में नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहते राज्य सरकार खूब शीघ्र राज्यवासी को 10टी अधिक एनएसी एवं 2टी अधिक पौरपाड़ी भेटिदेवे। गृह निर्माण और नगर उन्नयन आंचलिक पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षर एने समस्त प्रस्तुति शेष हो सारी। राज्य में नुआ एनएसी को पौरपाड़ी परिणत करने नहीं जिलापाल को फजिबिल रिपोर्ट मगा जाइथिबा बेले जिलापाल रिपोर्ट आधार में 12टी स्थान को एनएसी विज्ञप्ति प्रकाश पाई। चलते नजर पके परवर्ती खबर पर। स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री बड़ घोषणा 3.5 कोटी नियुक्ति सृष्टि मिला नुआ योजना। स्वाधीनता दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकासशील भारत योजना घोषणा करथिबा बेले एहा द्वारा आगामी 2 वर्ष में 3.5 कोटी नियुक्ति सृष्टि हेबो सहित 1.92 कोटी युवक प्रथम थर पर चाकरी आरंभ करेंगे। योजना अधीन प्राय चाकरी पाइथिबा युवक माने होचंती 15,000 टंकार सहायता पाइबे एवं सेहीपरि नियुक्ति बाद प्रत्याहार नुआ कर्मचारी 3,000 टंका प्रति मासर प्रोत्साहन मिलिबो। उत्पादन क्षेत्र यही सब सुविधा 4 वर्ष पर्यंत रहिबा बेले मोट 59,446 कोटी टंकार बजेट सहित यही योजना देशर युवकों ପାଇଁ बड़ सुजोग सृष्टि करियो सहित घरे क्षेत्र में नियुक्ति बल प्रदान करियो बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। तृतीय लिंग रहिबो स्वतंत्र कैटेगरी सब विभाग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग पक्षर चिठी आसथिबा बेले पुरुष और महिला परी तृतीय लिंगों आवेदन व्यवस्था प्रस्ताव रही। नियुक्ति जनित आवेदन फॉर्म में तृतीय लिंगों व्यवस्था करने को चिठी उल्लेख रही बेले ऑफलाइन हेबा ऑनलाइन पुरुष और महिला तृतीय लिंग रखा निर्देश दि जाइए। चलते नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। बीजेपी सरकार पंचायत प्रतिनिधि क्षमता संकुचित करथिबा अभियोग करी राजरास्ता को ओह्लाइबाकु नै प्रस्तुत होछि बीजेडी। बीजेडी नेता नै
ଏହି ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ବିଜେଡି। ଆଇଟି ସେଲ୍ ଆବାହକ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆଇଟିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋକପାତ ହେଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି 90%ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଦଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ବିଡିଓକୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତାଲିକା ବି ବୈଠକରେ ମଗାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ବିଜେପି ସରକାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି କେବଳ ପିଅନ କିରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଶାସନ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ 24-48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ ହେଉ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପରାଧ ହାର କମିଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ମେଡିକାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଉଦ୍ଭାବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହ କାଉନସେଲିଂ ଏବଂ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେଣି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି କରିବା ଏବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସଭାପତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 20ରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଟି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଭଳି କରିବାର କାରଣ ଥିବା ବେଳେ ଏମିତିରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କ୍ରମେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାରିକା ମହାନ୍ତି, ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିତେନ ମହାରଣା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟୁ ସୋମବାରଠାରୁ 2 ଦିବସୀୟ ଭାରତୀୟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ୱାଙ୍ଗ ୟୁ 24ତମ ସ୍ପେଶାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ୱାଙ୍ଗ ୟୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଏହା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 3488 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏଲଏସିରେ ଜାରି ବିବାଦୀୟ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା। ଗତ ଥର ଡିସେମ୍ବରରେ ଡୋଭାଲ ଚୀନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ୱାଙ୍ଗ ୟୁଙ୍କ ସହ 23ତମ ଗସ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ରୁଷର ଅଜାଳ ସହ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ୱାଙ୍ଗ ୟୁଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ 31 ଅଗଷ୍ଟରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ତ୍ୟାନ୍ୟୁ ସହରରେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ।